চলি নাই এর সামনে বিদিনা নিরন দাদারে চালো বানাই নাই এই দিকে আপনি বিদিনা দাদারে চালো বানাই নাই নিরন তো বাত চলি নাই নিরন তো বাত চলি নাই রাজ্য সরকার থেকে দোকান দিয়ে পুলিশ চাকরি দিতে হবে তো বানাই নাই নিরন তো বাত চলি নাই সংগ্রাম চলছে চলবে নইলে আন্দোলন চলছে চলবে নইলে আন্দোলন চলছে চলবে নইলে সংগ্রাম চলছে চলবে আইএনপিটি লং লিভ আইএনপিটি নে হাজার লাইন আইএনপিটি নে হাজার লাইন ডাকতে ডাকতে এডিসি নে সমারে মাখায় নাই এটা জবাব চলে নাই এডিসি ডাকতে ডাকতে সমারে মাখায় নাই ইনপিটি কেন্দ্রীয় কমিটি তিনি 21 তারিখ জানুয়ারি কায়দক সানমংন বুসকাঙ্গতি 4 ঘন্টাनि গণ অবস্থান এডিসি হেডকোয়ার্টার খুমুলুং দুগমালি হাতিও তিনিसिम অর্গানাইজ খাইদों বন কারিব চিনি আইএনপিটি गोबां বিভাগীয় কমিটি রিজিওনাল কমিটি চিনি আন্দোলন চলিন 6 দফা দাবিनि बिसिङाव নাম্বার 1 ओंखा বর্তমান রাজ্যনি বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার খুব কৌশলগতভাবে পলিসি খাইয়ে এডিসি প্রশাসন ইনডাইরেক্টলি বিজেপি আইপিএফ তিনি ইয়াফাও রহরনানি বাগै তিনি 6 মাস এক্সটেনশন খাইয়া নর্মেল কোভিড-19 করোনা ভাইরাস টংপুর উংলিয়া চিংকুশিকা কিন্তু আফটার 6 মান্থ 6 মাসनि পরে চুংলুখা ভারতবর্ষ বিহার হাই রাজ্য বিধানসভা চংমারি খাইয়া মধ্যপ্রদেশ হাই রাজ্যনি বিধানসভানি উপনির্বাচন ওंखा চিনি স্টেট গানা আসামনি বড়োল্যান্ড টেরিटोरियल काउंसिल 6 শিডিউলনি बिसिंते एडिसि इलेक्शन खाइजाखा किन्तु त्रिपुरा राज्य বিজেপি আইপিএফটি জোট নির্বাচন খাইনানি সাহস কरै বরক তাই 6 মাস এক্সটেনশন খাই তাবক প্রশাসক নিয়াগো এডিসি প্রশাসন রুই এডিসিনো অকেজো খাইনানাই দंखा বন আইন পিটিশন নাহারি তংমালিয়া जों सिद्धांत नाखा डेमोक्रेटिक सिस्टेम नि बिसिंतै दिनैनि म घन्टा कायबुरि गण अवस्थानि बिसिंतै राज्य सरकारनो जों मेसेज रहनाय इमिडिएटली टिटिएडिसि इलेक्शन माखायनाय एवं फेब्रुवारि मासो टिटिएडिसि नि विलेज कमिटी चंमारिनि डिउ विलेज कमिटी चंमारिबो माखायनाय नम्बर 2 स्टेट गवर्नमेंट उइलिंगलि इच्छाकृतभावे 100 पॉइंट रूस्टर रिजर्वेशन एक्ट इन रिक्रुटमेंट वायोलेशन खाइदों मोट 3 बछरो बीजेपी आईपीएफ जूट सरकार गोबां दफ्तरों चाकरी क्लांगमानी 100 पॉइंट रूस्टर फलो खाइलिया वायोलेशन खाइदोंखा दिनैनि म गण अवस्थानि बिसिंथि जों चिनि खरांनो तिसाका जों रेज खाइया जे 100 पॉइंट रूस्टर स्टेट गवर्नमेंट फलो मा खाइनाय और कैसा उल्लेख दं त्रिपुरा हास्टेनि बरक साइमानो 1991 सालों त्रिपुरा राज्य पहिला कांग्रेस टीयूजेएस प्रेजेंट आईएनपीटी गवर्नमेंट दंखरो त्रिपुरा राज्य एसटी एससी रिजर्वेशन एक्ट खाइख्लांगोनी अबनो बामफ्रामनो वायोलेशन खाइया तब बीजेपी आईपीएफ जूट सरकार वायोलेशन खाइदों कोनो अवस्थाते वायोलेशन खाइमांगला 100 पॉइंट रूस्टर फलो माखायनाय 25 বছর বামফ্রন্ট সরকারनि আমলো गोबां त्रिपुरासानि चाकरी मानथाय खाथैजाक चाकरी क्लांलिया दाबो नियर अबाउट प्राय 58 डिपार्टमेंट त्रिपुरा राज्य प्राय 30,000 एबाब चिनि बैकलॉग दङ एसटी बैकलॉग इमिडिएटली स्टेट गवर्नमेंट निनि 100 पॉइंट रूस्टर मानि स्पेशल रिक्रुटमेंट ड्राइव नि बिसिंथै नियोग खायनानै ओंथुं रिक्रुटमेंट खायनानै ओंथुं अबंगाचिनि नम्बर 3 गोबां जायगायाव ताबो
ত্রিপুরা हास्टेआव तेविसे कताल खाई बलंनि बरफ बारि दङ नै अब पुलिस प्रशासन INPT नि कर्मी रङ बासि बासिवै पुलिस हेरासमेंट खाई दङ কোনো রকম সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়া অবরঙ্গ বন্ধ মাখাইনাই চিনি ত্রিপুরা রাজ্যও जों नुखा 2009, 2010, 2011 at a time undergraduate, graduate, master degree education department চাকরি ইতলাংমনি 10,323 জন মো চাকরি তিনি সুপ্রিম কোর্ট বাই মো চাকরি ইতলাংমনি রিক্রুটমেন্ট রুলস মানে জাকলিয়া নিউ এডুকেশন পলিসি নো ফলো খাইজালিয়া হই বংনি চাকরি নো তিনি আপাতত টার্মিনেশন খাই রেখা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ বাই তিনি 1 মাস টিসে লাইয়ে ত্রিপুরা হাস্টেও যদিও মোট 10,323 জন চাকরি ইতলাং তিনি দেন গভর্নমেন্ট আই মিন CPIM লেফট ফ্রন্ট গভর্নমেন্টনি 100% ফল দङ বংনি দুসানো তিনি 10,323 জন মাস্টার চাকরি মাখা নাইনাইদি একসঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যনি 10,323 জন মাস্টার স্কুল থাংলিয়া হাঙ্কাই স্কুল বাহাইকে চলিখানা এমনিসে পাহাড় অঞ্চল নিউ এডুকেশন পলিসিনি মতে স্টুডেন্ট বাই টিচারনি রোটেশন মানে যজ্ঞা কাজে তাবুক মো চাকরিনো মানবিক কারণে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সরকার যেহেতু কক রুজাক প্রেজেন্ট গভর্নমেন্ট কক রুজাক বরং তেসব পুনর্বার বংনি চাকরির ব্যবস্থা খাইজাক নাই INPT সরাসরি শাখা বরং কতাল খাই চাকরিনি ব্যবস্থা মাখাই নাই কেন্দ্র সরকার জাতীয় সড়ক সামনানি হনই ন্যাশনাল হাইওয়ে সামনানি হনই দলাই জেলানি লং ট্রাইবেলি সাব ডিভিশনनि মন'नि सिमी सयलेंटा लालसरा लालदिंगा टू कांचनपुर ओ निनी गतिके कैसे नेशनल हाईवे खानी हिनी प्लान नामानी कयेक बছর सिगां पुलानि एलाइनमेंट नो पुलानि डायरेक्शन नो बीजेपी IPFT जुट सरकार टिप्रासानि पारानि बिसिं बिसिंति अ लामा थांगो हनै ताबांनि बीजेपी IPFT जुट सरकार सेकेंड रिएलाइनमेंट थार्ड रिएलाइनमेंट खायै बुइनि बसानि सुबिदानि खायनानि बागै नेशनल हाईवे नो खायनानि बागै स्टेट गवर्नमेंट केंद्र नो ताइसे प्रपोज रहका जों INPT मो मेटार स्टाडी खाइलाइका एलाकाओ जत बड़ थांते मिलुई अबनो चबाबो खाइलाइका डेपुटेशन बुरुई दङ INPT बसावो सान अफ द सयल टिप्रासा इनहेबिटेड एरिया तै पहिलानि जे सेंट्रल गवर्नमेंट रूट्स एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ताबुक जे दफ्तर तंनाय बनो जों साहरनाय खोनानि बिसिङाव चिनि इमेल थांनाय चिठिबो रुजाकनाय एवं जों तिनि डिसिजन नावै 25 तारिखनि बिसिङाव DM दलाई जिल्लानि थानि डेपुटेशन रुजाकनाय सेंट्रल गवर्नमेंटनि जे पहिला एलाइनमेंट दङनि ओ एलाइनमेंटनि बिसिंतिनो मो लामा खानियानि उंटुं अब कथा काचिनि तारपरे बैकलॉग आंसाका बैकलॉग नो उनको फिलअप फैदों कदे मो काचिनि 6 पॉइंट डिमांड